औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। जमात चौथी, तारीख 7 जून 2021, मजमून उर्दू, मौजू मिट्टी का तेल। गोब्रो इस करो गो रिपीट या स्पूर ये करो इस रिपीट टिम पत परो इस एजुक सब। मिट्टी का तेल, मिट्टी का तेल से पनी कहानी पाने वना मिट्टी का तेल से वना कि मैं हसे मिट्टी का तेल इसलिए वनान क्या है कि बस जमीन तल आसान मिज सत रलित येल हसा इंसानस मी पता की मी हसा कहीं वक्त वना मिट्टी का तेल बस मिज सज येल हसा बह अचानक इंसानस अत लोगस पत येल हसा इंसानन जांच कर में कि बह क्या पत लोग इंसानस पता कि मे मज कुस कुस फायदे कि बह हसा इंसानस खतर फायदेमंद साबित मिट्टी का तेल वनान तम पत हसा वकनिस दुनिया मज अक्सर ठिकानन हज इंसानस पता कि मेन ठिकान कत जाय सती वन मिट्टी का तेल दबान वकनिस बह हिंदुस्तान मज लबन तो मुमकिन हसा अन वलिस वक्त मज हसा हेक बह कश्मीर मज नीरित इंसान हसा मे अत वुचित तो नबर कड़ित मिट्टी का तेल वना मे हसा बेशुमार फायदे बस बेशुमार फायदे इंसानस दिवान रातुक अंगुट कमरन मज यह हसा मैने दम से दूर गसान लालटीन युस गाश दिवान सह मैने दम से चलान कुस वनान मिट्टी का तेल सती वना मिट्टी का तेल कि यह दिलचस्प कहानी कि बह कित जमीन तल नबर कड़ना ये इंसान में ान जमीन तल ये बह अत लगान इंसानस पे बज बज मशीन अन्न यमो बजो बजो मशीनों सह कड़ने तो पाइपों सह बह कारखानन तक वातन कारखान मज मे सफाई गसान सफाई ये कर मे पत मे मज तेल कड़न पेट्रोलियम कड़न यम जहाज चलान पेट्रोल कड़न यम बाकी गाड़ी चलान डीजल कर यम बड़ बड़ कारखान चलान यम ट्रैक्टर चलान दपा यम ट्रैक्टर सत जमीन वायान यह ट्रैक्टर हस मैंने दम सत चलान कुस वन मिट्टी का तेल। तो गबरो आज वन तेल निकाले जाने के बाद मेरा जो मवाद बाकी रह जाता है वो काफी गाढ़ा होता है दपा तेल कड़न पत युस हसा मवाद मे मज रोजान सह ज्यादा मुट गाढ़ा मोटा आसान। मेरी इस आलूदा और खराब शक्ल को ग्रीस कहते हैं दपा युस मी आलूदा गंद शक्ल आसान अत वनान क्या ग्रीस जो मशीनों के पुर्जों को चिकना रखने के काम आता है इसे ये ग्रीस यह मशीन हंद पुर्ज ये मतन ताकि मशीन हंद पुर्ज रोजन ठीक तम चलन बराबर तमन लग न जंग वंग के। इसके बाद बी जो मवाद बाकी रहता है दबा ग्रीस कड़न पत के मवाद बाकी रोजान में मज इसे तारकोल कहते हैं मवाद क्या जो ना तारकोल। आप जिन सुतरी और पख्ता सड़कों पर पैदल चलते हैं ये गाड़ियों में सफर करते हैं इन पर तारकोल बिछा होता है दबा यमन सड़कन पे तुम पकान या गाड़ियन मज तुम पकान गाड़ी कप पका सड़कों पे दबा अमन सड़कन पे क्या बिछामुत तारकोल बिछामुत। तारकोल को रेत और बाजरी के साथ मिलाकर सड़कों की तामीर के काम में लाया जाता है दबा इसे तारकोल सह तो बाजरी सही तारकोल रलान पत सड़कन पे बिछान यानी कि इन पत सड़क बनान। तारकोल वही गाढ़ा मादा है जो मेरी मुसलसल सफाई के बाद बावजूद भी बचता है दबा तारकोल सुई मुठ गाढ़ा मादा मल
یُس زن میانہِ مسلسل صفٲیی ہٕنٛدِ باوجوٗد تہِ روزان چھُ یہ ہسا چھُ تارکول سُے مواد. یوں میرے وجود کا کوئی بھی حصہ بیکار نہیں جاتا. دپان میانہِ وجوٗدُک کانٛہہ تہِ حصہٕ ہسا چھُنہٕ بیکار کینٛہہ. پرٛٮ۪تھ کانٛہہ حصہٕ چھُ میانہِ وجوٗدُک کیا فٲیدٕ مند. کُس وَنان؟ مٹی کا تیل. انہی بے شمار فوائد کی وجہ سے مجھے سیال سونا بھی کہا جاتا ہے. دپان یِموٕے بے شمار تہٕ لاتعداد فٲیدو کِنۍ ہسا چھُ مےٚ یِوان وننہٕ سیال سونا یعنی کہ بہتا ہوا سونا. افسوس انسان بڑی لاپرواہی سے میرا استعمال کر رہا ہے. مٹی کا تیل ونان دپان مگر افسوس چھُ امہِ چیٖزُک یُس انسان چھُ یہِ ہسا چھُ واریاہ لاپرواہی سان میں استعمال کران. وہ نہیں سمجھتا کہ میرے ذخیرے بھی محدود ہیں. دپان انسانس نہیں یہ سمجھ کہ میٲنۍ یِم ذخیرٕ چھِ زٔمیٖنس تل یِم تہِ ہسا چھِ محدود. اگر انسان لاپرواہی سان یِم استعمال کرِ یِم ہسا گژھن ختم. اگر میرا استعمال اسی لاپرواہی سے ہوتا رہا تو ایک دن میں ناپائید ہو جاؤں گا اور اسی وقت انسان کو بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. دپان اگر انسان وۄنۍ تہِ لاپرواہی سان میں استعمال کر اکھ دۄہ ہسا واتہِ سُہ کہ بہٕ ہسا گژھٕ زٔمیٖنس تل ختمٕے تہٕ پتہٕ ہسا پیٚیہِ انسانس مشکلاتن ہُنٛد سامنہٕ کرُن. تہٕ آز مۄکلیو اسہِ یہِ سبق انشاء اللہ. آز وٲتۍ باقٕے وسلام.